बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां गोबां खस्थ' खालामनानै गायनाब्लाबो आबादाव मुलाम्फा जायाखै बाक्सा मथनगुरिनि आबादारिफोरा। आबादथिलियावनो सेवलांदों आरो फाननो हायैनि मोसौनो जाहोनांदों आबादखौ। थारैनो दुखुनांथाव। बाक्सा मथनगुरि लकसभा बियाबनि सिङाव थानाय सुग्रेंबारियाव गोबां बिगासो हायाव आबादारिफोरा बेलाथि आबाद मावदोंमोन। बिगायाव 60 निफ्राय 70 रोजा रां गारनानै आबाद मावदोंब्लाबो बेनिफ्राय जेबो मुलाम्फा खालामनो हायाखै। गुबै बाथ्रा बादिब्ला थोजासे बेसेन मोनैयाव बे आबादखौ हाथायाव फाननो हायाखै। फारसेथिं गोबां बेलाथिफोरानो आबादथिलियाव सेवलांनो हमदों, जायखौ राहा गैयैयाव मोसौफोरनो जाहोनो गोनां जादों। बेबायदि थासारिखौ लानानै भुगिनांनाय आबादारिफोरा खोब दुखु फोरमायदों। আমারতে খেতে করছে হাজার হাজার বিঘা সুকুমবাড়ি বা পুরাগাঁও বহরিগুড়ি মানুষ জায়গায় জায়গায় মানুষ আহি তাপত খেতি করছে। এতেন বিলেই হল 1 টাকা 2 টাকা এনে নেনে নেনে হয়েছে। এতেন আমি কি করিম, ঋণবাসী মানুষরা ধার লই খেতি করছু, এটু তো সুদাবাই নড়ল। খেতি বিতি করছু, এগুলা সব সুদর টাকা দিয়ে খেতি বিতি করছু। এতেন বীজ ভান্ডারের ধারে মারবা পারা নাই, আর তো সুদর টাকা তো বেলগর টাকা তো আছে। নেনে কিলো কেইদিনমান 2 টাকা 3 টাকা নিলাগ, এথেন তো বাদে দিছে, একেবারে বাদ দিছে। এথেন গরুও না খায়, গরু খাইলেও গরু আধা মারা হয়ে যায়। মোটামুটি 60-70 যেমন তলত করলেও 60-70 হাজার টাকা লাগে বিঘাত। গরু খুয়াই আছো, উপায় নাই, নেনেই এথেন 2 টাকা 3 টাকাও যে কেইদিনমান নিলাগ, এথেন তো একেবারে নেনে। লওয়াতে খরচাই আছে 2 টাকা, গাড়ি ভাড়াই 1.5 টাকা পড়ে যায়। কি করবো, এথেন উপায় নাই। এথেন সরকারে বা কি করে।